नमस्कार, मैं सपना मतेश और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सर्प विशेषज्ञ का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुगली जिले के बंडेल में हुआ। इस सम्मेलन में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के सर्प विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांपों को बचाना और लोगों को बचाना था ताकि सांप के काटने से किसी की मौत न हो। संगठन की बंडेल शाखा के सेल्स एग्जीक्यूटिव अजीत बाबू ने कहा कि स्नैक सेव ह्यूमन कार्यक्रम अपने 30वें वर्ष में प्रवेश किया है और इसके माध्यम से सामाजिक संदेश पहुंचाने का कार्य किया गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के चटगांव से आए मोहम्मद निजामुर रहमान ने कहा कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी चलाया जाता है। सांप को देखकर कई लोगों की डर से मौत हो जाती है। अगर किसी को सांप काट लेता है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं, ओझा के पास नहीं है। और अगर सांप को मारे बिना मरीज को डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो मौत से बचाया जा सकता है और सांप भी बच जाता है। बैठक में डॉक्टर बंधु मजुमदार, मिजारुल रहमान और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के सांप विशेषज्ञ उपस्थित थे। করার পেছনে অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে। প্রথম হচ্ছে মানুষ সাপ দেখলে একটা আতঙ্কে সাপকে মেরে ফেলছে, সাপের বাসস্থান দিনকে দিন নষ্ট করে ফেলছে, না জেনে অজ্ঞানতাবশত নিজে ভয়েও মারা যাচ্ছে। আমরা জানি ভারতবর্ষে যত লোককে সাপে কাটে মারা যায় তার স্নেক বাইট হয় তার 75% ডিউ টু কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মারা যায়। এই ভুল ধারণাটাকে, এই আতঙ্কটাকে আমরা দূর করতে চাই, তার জন্য আজকে এখানে কোন কোন দেশ আমন্ত্রিত? এখানে আমাদের যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আছে, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আর আমাদের ভারত, আমরা একটা ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ইউনিট অফ স্নেক প্রেভেনশন বলে একটা গ্রুপ তৈরি করেছি। তার আওতায় যেই দেশগুলো আছে তাদের জন্য এই নিয়ে কততম সম্মেলন? এটা আমাদের ৩০তম সম্মেলন এবং খুব গর্বের সঙ্গে বলছি আমাদের হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে এটা আমরা ৩০ সম্মেলন করতে পেরেছি। এটা আমাদের এখানে সতর্কীকরণ সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সাধারণ মানুষ কিভাবে সতর্ক থাকবে সাপ থেকে? সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকবে সবসময় আমাদের জ্ঞান। আমরা সাপকে মানে অজ্ঞানতাবশে মেরে ফেলছি বা ভয় পাচ্ছি। আজকে আমাদের কাছে সবার হাতে নেট দুনিয়া আছে, মোবাইলে একটু দেখলেই যে জানতে পারবো যে কোনটা কি সাপ, কি না বিষধর কিনা, আমার ভয় পাওয়া উচিত কি নয়। আমাদের নলেজ দরকার, যত বেশি নলেজ হবে তত বেশি আমাদের অজ্ঞানতা দূর হবে। কি নাম? আমার নাম অজয় তিওয়ারি। আমি স্নেক রেস্কিউ টিম কর্ণধার এবং সাপ বাঁচাও মানুষ সম্মানীয় কমিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। ধন্যবাদ।